Panoorin natin to. Kaalaman naman daw to sa tubular. Una, magpitap daw dyan. Hindi daw pwede yan. Yan, papatungan. Bawal daw yon. Magugo ito tayo dyan sa taas. Yan, ganyan lang pala gagawin. Tapos kakatingin daw yan. So yun na, initan na lahat. Kakatingin na. Yun. Ganun lang pala dapat. Tapos pupukpukin. Tapos isusuot doon. Ayun, oh. Husay. Tapos tatakay niyan, kabila din. Nako, husay ah. Number 1. Ito naman. Tatakingan lang daw yan. Ispat-ispat lang.